Maintenant, je vais commencer notre cours. Donc, voilà. إذا كتلاحظ معايا هنايا عندنا بزاف ديال لي زاتوم. لي زاتوم اللي كي فورم entre eux les infinité des mailles qui sont identiques entre eux. هاد لي ماي هما متساويين، ما مختلفينش ما بيناتهم، يعني كل ماي كتكون متساوية مع الأخرى. يعني هنا كتكون عندك اون ماي في القدام، اون ماي في اللور، الفوق، لتحت، اليمين واليسار. دونك هنايا هذا هو الشكل الحقيقي ديال هكا باش كتلقى لي زط هذا لي ماي، تلقى ماي حدا اخرى. دونك لي ماي سون دي انفينيتي دي ماي. دونك ايسي باغ اكزومبل ناخدو شي بحال دابا تما خدينا كوبيك سامبل. هنايا عندنا كوبيك سامبل، دونك كتخاطو من السومي. هذا هاد الفورم كنسميوها فورم اكلاتي. دونك هاد فورم اكلاتي، هاد الفورم كنسميوها فورم اكلاتي وعلى فورم ريال. دونك الا كيكون هما لي زاتوم، دونك هادي هي لا فورم ريال ديال لي زاتوم، ديال الشكل الحقيقي ديال لاطوم هو هذا. دونك الشكل ديال الحقيقي ديال اللاطوم هو هذا. دابا الا بغينا نعزلو لاي، بينا نعزلو لاي ديال الكوب، بينا نعزلو لاي، غادي نقطعو هادشي، نقطعو هكا هي على هاد الشكل. فوالا. دونك ها هي لاي دابا، ها هي لاي كوبيك سامبل. لاي كوبيك سامبل هي هادي. دابا هاد لاي نحاولو عاوتاني نرجعو كاع داكشي باش يبان لينا داكشي مزيان. دونك ها هي الا بينا نشوفو هاديك لاي، نهملو داكشي ونشوفو ديك لاي هاي كتكون فورم ريال. من الفورم ريال عطاتك عاوتاني هاد الفورم. فوالا. لا بينا نحسبو لا نومبر دو موتيف باغ لاي كنديرو بهاد الشكل. كنحسبو اصلا راه هادشي باين، راه ديجا درنا في لي فيديو بريسيدون. بحال دابا بحال فوالا. لا بينا نحسبو النومبر دو موتيف باغ ماي. دونك عندنا لي زاتوم اللي كاينين في لي سومي كنضربوهم في ان ويتيام، كنضربوهم في 1/8. لحقاش هاد بالنسبه لهادي كتمثل ليك 1/8 ديال الثمن ديال الصفر. دونك ايسي غادي عندنا 8 فوان ان ويتيام ايكال 1. دونك لا جمعنا دابا هادو غادي تعطيك اون اتوم. فوالا. فوالا اون اتوم باغ ماي. دونك كوبيك سامبل كتكون عندنا اون اتوم باغ ماي. Maintenant, on va déterminer le nombre de coordinations ou bien la coordinance. Donc, la coordinance, بالنسبة لك غناخدو هاديك لاطوم اللي كاينة في هنا. دونك في السومي كنشوفو شحال من لاطوم اللي كاينة لي ميم ديستونس، شحال من لاطوم قريبة لهاد لاطوم دو ميم ديستونس. دونك سيت اتوم هنا وي، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة، واحد جوج تلاتة نو سيز اتوم entourés de sept atomes de même distance. Voilà. Donc la coordinate c'est 6. Voilà, 6 atomes. On va passer à l'autre structure. On va passer à l'autre structure cubique centrée. Pour structure cubique centrée, voilà la forme éclatée, voilà la forme réelle. Donc la forme réelle, on va couper pour isoler la maille. On va couper cette structure pour isoler la maille. Voilà. Voilà. Donc pour déterminer le nombre de motifs par la maille, on a 8 atomes dans le sommet. Donc 8 fois 1 huitième, ça compte une atome, plus l'atome de centre qui compte par 1. Donc on a 2 atomes par maille pour cubique centré. 2 atomes par maille. Donc on va passer à la coordination, indice de coordination. On va déterminer l'indice de coordination de cette façon-là. Voilà. Par rapport à cet atome, on a 8 atomes. 8 atomes de centre. Voilà. 8 atomes, c'est facile à déterminer. Éclaté, et après la forme réelle. Voilà la forme réelle. Voilà. Maintenant on va passer, on va couper pour isoler la maille. On va couper cette structure, voilà. Voilà la maille CFC.
déterminer le nombre de motifs, on a 8 atomes au sommet, ça code 1, et 6 atomes de centre des faces. 6 atomes de centre des faces, ça code, on va multiplier par 1 demi, donc 6 fois 1 demi, ça code 3, donc 3 plus 1 égale à 4, voilà. Voilà, 4 atomes par maille, voilà. On va passer à l'indice de coordination, ou bien la coordinance. Pour la coordinance, voilà, on a 12, 4 atomes, 4, 4, 4, ça coûte 12. Donc, on va passer à l'état initial dans la forme réelle. Donc ici, on va mettre, on a le vide ici, voilà, le vide. On va placer les atomes de même place que les autres, voilà. On va couper pour obtenir une maille cubique simple. Voilà notre maille cubique simple. On va faire même chose pour cubique centré et cubique à face centrée. Voilà, cubique simple. Pour le cubique à face centrée, on va mettre dans le vide. Les atomes, on va mettre dans le vide. On va couper pour isoler la maille. Et on va obtenir cubique simple. Voilà, cubique centré, je m'excuse. Voilà un cubique centré. Pour un cubique à face centrée, on va pousser les atomes un peu pour ne pas obtenir beaucoup de vide. On va mettre sur le vide les atomes. Voilà. Voilà. On va couper. Après, on va obtenir la maille CFC. Voilà.